Sa kadaghang lami nga putahe sa kalibutan, kining sinugba, tinuwa o kinilaw dili jud ni pwedeng mawagtang. Bisag asa nga okasyon na, magamay, madako, di jud ni pwedeng mabalibaran. Maong unsay dugayan ato naning birahan. For today's video goy, grabe namang inita, grabe pag yung gutuma, maong lami kayo ikaon og sinugba, maunang ato ng birada. Karong adlaw, kaning ato ang lutoon goy kay isda ning swasid. Lami ni sa sinugba, sa kinilaw, sa tinula, labaw pa. Diri dapita ato na ning gihiwa o giandam ang isda para sa ato ang kinilaw. Mga lamas sa kinabuhi nga maoy nagdala og kalami. Unsay dugayan ato na ning ilunod ang tamatis sa ato ang tinuwa. Sundan og lunod ang isda nga swasid sa sabaw nga grabe mamahit. Og mga lamas sa kinabuhi, grabe ang sabaw, kalame. Isunod nato ang kinilaw sa lamas ato ang emekas-mekas. Og ari na sadta sa sinugba, mobirada nga sa kalami, di pabintaha. Ato ang hiwaon para inig usap dali kayo maton. Unswa! Unsay dugayan mga guy? Ali na ta, hab-hab na kitang tanan. Alright!